بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا l'expression avoir la tête dans les nuages. غادي نشرحوها mot. ensuite غادي نشرحوا l'expression كامل باش تفهموا المعنى ديالها باش توليو تستعملوها في الحياة اليومية. يلا بدينا على بركة الله. Alors, كيف كيعرف الجميع le mot tête c'est la partie supérieure du corps, ce qui est au-dessus de votre cou, la partie du corps dans laquelle il y a votre cerveau, votre bouche, vos yeux, vos oreilles, c'est tout ce qui est au-dessus du cou, la partie la plus supérieure du corps. Quand on parle de tête, souvent on parle de ce qu'il y a dedans. Nos pensées, nos réflexions, etc. Le mot tête, c'est la partie supérieure du corps. La partie, la partie supérieure. Supérieure, le contraire d'Yala, inférieur. D'accord? Le corps ou le jism. Yani la partie supérieure du corps. Ce qui est en dessus de votre cou. En dessus, en dessus, هو le contraire ديال en dessous. هكا باش كتشد اللغة الفرنسية. Voilà. En dessus, c'est le contraire de en dessous. Le cou هو العنق ديالك. Donc la tête c'est la partie qui est en dessus. كتكون فوق من العنق. هذيك la partie اللي فوق من العنق كنقولوا ليها الراس. La tête هي الراس. C'est la partie dans laquelle il y a votre cerveau. هي البلاصة اللي كاين فيها الدماغ ديالك, la bouche, الفم ديالك, les yeux, العين ديالك, vos oreilles, الودنين ديالك. D'accord? C'est tout ce qui est en dessus du cou. كلشي اللي هذيك la partie كاملة اللي كاينة فوق من العنق كتسمى راس. Mais قالك quand on parle de la tête, souvent on parle de ce qu'il y a dedans. ملي كندويو على التيط ما كنعنيوش بها الراس, كنعنيو بها مثلا ملي كتقول لي بوراس ما كتعنيش بوراس بمعنى الدماغ ديالو. on parle de nos pensées, الافكار ديالنا, de nos réflexions. réflexion هي ردات الفعل ديالنا etc. كلشي داكشي اللي كاين في دماغنا هو اللي كندويو عليه, ما كندويوش على الراس, ما كنعنيوش الراس. داكو. قالك un nuage c'est de la matière blanche qui est dans le ciel. Le ciel, en principe, il est bleu. En lui-même, il y a des taches dans le ciel de matière blanche ou parfois grise, qu'on appelle les nuages et qui sont en fait l'accumulation de gouttes d'eau. D'ailleurs, souvent, quand il y a des nuages, il se met à pleuvoir. Ça, ce sont les nuages qui sont dans le ciel. Alors, décortique Hachi. Un nuage, c'est la matière blanche qui est dans le ciel. Nuage, هما السحابة هي اللي كتكون في السماء. Le ciel هي السماء. السماء زرقاء ياك, وكيكون فيها les nuages, سحابات بيضاء. D'accord? قالك en principe il est bleu, السماء كتكون ديما bleu. En lui-même il y a des taches dans le ciel كيكونوا فيها بحال des taches. ملي كتكون السماء ما غايماش, ملي كتصب الشتا كتكون ديما دي طاش, غير دي طاش مرة وحده هنا وحده لهي وحده, ماشي كتكون كلها مغطيه بالبيض. هادو كنسميوهم les nuages de matière blanche ou parfois grise. ملي كتبغي تصب الشتا
كتكون grise كتولي grise باش تصب الشتا qu'on appelle les nuages et qui sont en fait les huma tout simplement c'est l'accumulation de gouttes d'eau l'accumulation هي اجتماع قطرات الماء les gouttes كنقولوا gouttes d'eau هي قطرة ماء les gouttes d'eau قطرات الماء l'accumulation اجتماع قطرات الماء d'ailleurs souvent دائما quand il y a des nuages ملي كيكونوا des nuages بزاف il se met à pleuvoir صافي كتبدا تصب pleuvoir le verbe pleuvoir كنقولوا il se met à pleuvoir ça ce sont les nuages qui sont dans le ciel هذا هو المعنى ديال les nuages السحاب الموجود في السماء d'accord alors le sens de l'expression alors المعنى العام دابا شرحنا avoir كتعرفوا avoir le verbe avoir بمعنى posséder هذه ما شرحناهاش ولكن غندوزو عليها مرور الكرام posséder بمعنى كتمتلك الشيء donc avoir la tête امتلك رأسي فوق السماء المهم هذا المعنى ما كنحملش نقولها بالعربية ولكن غنحاول غير باش نبسط لك donc avoir le sens du mot avoir la tête dans les nuages c'est qu'on n'a pas la tête avec nous si je dis que quelqu'un a la tête dans les nuages eh bien sa tête n'est pas au niveau de son corps avec lui elle est dans le ciel elle est dans les nuages donc ça veut dire quand on dit qu'une personne a la tête dans les nuages on dit que c'est une personne qui est distraite qui rêve qui n'est pas concentrée قالك le sens ديال المعنى ديال الجملة c'est qu'on n'a pas la tête avec nous يعني راسك ما كاينش معانا si je dis que quelqu'un a la tête dans les nuages إلا قلنا شي واحد il a la tête dans les nuages c'est-à-dire sa tête n'est pas au niveau de son corps avec lui يعني الراس ديالو ما كاينش في ذاته فهمتي sa tête n'est pas au niveau avec lui elle est dans le ciel راسو مشى في السماء فوالا ملي كيكون كيخمم كتقولي فين سرحتي c'est la même chose quand on dit qu'une personne a la tête dans les nuages on dit que c'est une personne qui est distraite ملي كنقولوا واحد الشخص راسو sa tête dans les nuages on dit que c'est une personne distraite هي شارد بمعنى كنقولوا واحد الانسان شارد الذهن ديالو الذهن ما كاينش هنا شارد راه جالس معاك ولكن ما كاينش كي غيف كيحلم et qui n'est pas concentré ما مركزش معاك فوالا ملي كيكون شي واحد سارح كيقول لي كيقول لي استاذ باغ اكزومبل بروف ولا شحال كيقول لي فين مشيتي فين سرحتي نعطيو امثله là par exemple si vous étiez en train de penser à autre chose en m'écoutant vous n'étiez pas concentré sur le sujet je vous dirais hey tu avais la tête dans les nuages il faut se concentrer quand on écoute du français si on veut progresser on va prendre d'autres exemples قال لي par exemple انت كتسمع ليا مثلا انت اللي كتفرج فيا كتسمع الفرنسي ديالي الفيديو ياك كتسمع ولكن انت كتفكر في حاجه اخرى انت si vous étiez en train de penser à autre chose en m'écoutant كتفكر في شي حاجه وكتصنت لي في نفس الوقت vous n'étiez pas concentré sur le sujet انت ما مركزش في الموضوع اللي كندوي عليه alors je غندير je vous dirai غادي نقول لك hey tu avais la tête dans les nuages هادي ما بقاش نقولها بالعربيه باش ترسخ tu avais la tête dans les nuages il faut se concentrer quand on écoute du français si on veut progresser خصك تركز معايا ملي كتسمع الفرنسي باش تطور راسك باش تتقنها d'accord on va prendre d'autres exemples de contexte نفس المعنى بمعنى عندهم نفس المعنى vous pouvez avoir un professeur qui dit يقدر يكون واحد البروفيسور يكون عندك واحد البروفيسور اللي يقول لك cet enfant a toujours la tête dans les nuages en classe الدري هذا ديما سارد ديما شارد ما كيركزش il a toujours la tête dans les nuages en classe ça veut dire que c'est un enfant qui est
tout le temps en train de rêver. بمعنى الدري هذا tout كاع الوقت هو بالك كيحلم. Il n'écoute pas le professeur, il regarde par la fenêtre, il pense à autre chose. On dit qu'il a la tête dans les nuages. ديما كتلقاه شارد سارح كيشوف مثلا في الجاج ولا شي حاجه وكيبقى يفكر. هذا كنقولوا il a la tête dans les nuages. D'accord? نعطيو مثال اخر. قالك il n'y a pas que les enfants qui ont la tête dans les nuages. ما كاينش غير الدراري الصغار اللي كتكون عندهم هذا المعنى l'expression ديال la tête dans les nuages. On va le voir. Vous pouvez par exemple être en réunion. كتكون في شي réunion اجتماع مع السيبيريور ديالك مثلا. Et vous voilà, vous venez de manger. يلا تغديتي او تقلات عليك الكرش بمعنى هكا. Vous venez de manger, vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas concentré. ما مركزش مع داكشي اللي كيقولك السوبيريور ديالك. La réunion ne vous intéresse pas. الاجتماع ما ça vous intéresse pas. يعني ما عندك به حتى غرض. ما نافعك في حاجه ما بغيتيش تركز اصلا. Et là, votre chef vous regarde et vous dit انا الشيف ديالك كيشوفك وكيقول لك ايه concentrez-vous. Vous avez la tête dans les nuages. C'est un sujet important pour l'entreprise. انا كيقول لك ايه ركز معايا. Vous avez la tête dans les nuages. C'est un sujet هذا الموضوع هذا اللي كندوي فيه il est important راه خطير بالنسبه للشركه. Encore une fois, ici vous étiez vous en train de penser à autre chose. كنتي كتفكر في شي حاجه اخرى. En train de rêver. كتحلم. Vous de regarder ailleurs et quand vous faites ça ملي كديروا هكا vous êtes distrait. كتكون شارد الذهن. Évidemment, vous n'êtes pas concentré. ما مركزش مع الشيف ديالك. On dit que vous avez la tête dans les nuages. كنقولوا vous avez la tête dans les nuages. Voilà. Pense que vous avez maintenant saisi le sens de cette expression et on va pratiquer un petit peu votre prononciation pour que cette expression vous rentre dans la tête. Vous répétez tout simplement après moi. On va conjuguer à l'imparfait. Comme ça, on fera un petit peu de conjugaison automatiquement en même temps. Alors, maintenant, je pense que vous avez maintenant saisi le sens de cette expression. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المعنى ديال هذه l'expression et on va pratiquer un petit peu votre prononciation. نحاولوا نبراتيكيو كيفاش نطقها pour cette expression. Comme ça, cette expression vous rentre dans la tête. باش ترسخ عندك في الراس. Donc on répète tout simplement, on va conjuguer à l'imparfait. غادي نكونجوغيو غادي نصرفوا الفعل في l'imparfait. L'imparfait هو الماضي كنقولوا ماضي ناقص. Comme ça on fera un petit peu la conjugaison automatiquement en même temps. بمعنى هكا غادي نديروا واحد شويه ديال نخدموا la conjugaison également en même temps. Alors, j'avais la tête dans les nuages. Tu avais la tête dans les nuages. Il avait la tête dans les nuages. Elle avait la tête dans les nuages. Nous avions la tête dans les nuages. Vous aviez la tête dans les nuages. Ils avaient la tête dans les nuages. Elles avaient la tête dans les nuages. Voilà. كنتمنى تكون الاكسبرسيون ديال اليوم ترسخ في الدماغ ديالكم باش ما عمركم تعاودوا تنساو وبعد مرات توليو تبراتيكيو بيه باش يبقى ديما لاصق في راسكم. يلا دمتم في رعاية الله. على بروشين ان شاء الله.